हाय फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून मु आज आसी पहुँची जाइए आम घरे तो आज आम घरे समस्त सहित दिनटी मुझे काटुची आपण मैंने निहाती मो सांगरे रहीकि सब वीडियो निहाती देखिए जमा भी स्किप करेंगे मो सांगरे रुहतु मत ढेर सारा भल पाइबा देथिबारु धन्यवाद। जेहेतु मु घर को आसी से आम घरे मटन होती तो चलतु खाइबा मटन केमती होती तो बापुन को भी पचारिबा। एबे जस्ट कहउतला भलो हिची से कैमरा ऑन हेला जो सांगे सांगे मना कर देला इछि गाडी रेजल्ट पचरिया दरकार नै जेतो हमें बहुत बड़ बड़ हला जेजेंकर अधा सरी गलानी चेनु पाई के आसे आवा एटा कोन ए दिन छडा मटन ता मस्तिष्क माने मस्तिष्क खाइले मस्तिष्क बहुत ब्रेन एतबे जेजु को दिया आजे टिके जेजेंकर मुंडा टिके काम दबो जेजेंकर जो मुंडा फाटी छि जेजेंकर तो फाटी काम करबे काम दबो एटा खाइले मुंडा टिके काम दबो छडा खाइते बहुत भल लागे मु खाइने पूरा मस्त है अंडा भुजिया जेंत लागे भल लागे ना जेजे ये तो बन रही है हां अंडा भुजिया ता कौन है हैं काली कहउतले अंडा भुजिया टमाटर दे हेइते मते बहुत भल लागे आज मटन हेइছে बोली कहउतले अंडा भुजिया भल लागेनी अंडा भुजिया संग राहु खान दे के भल लगे अरे अंडा सेटा गोटे चिकन आ अंडा एटा गोटे मटन हाई फाई जिंसर ता ब्रेन मामा को देखंतु खई दिया होची कैमरा टा ऑन काइना से मटन खाएनी सेइतमे ताको खुआ होची एइटा खाना खा जो माने मटन न खाती न खाउछंती से मान को एई ट्रिकटा देले से मान शायद खाई पारिबे काई ना हाथ गंधेइबो कि कोन सेइ पे एमान को खोई दिया हुए आमे माने सेमती न आमे माने जोटा खाउछ माने खाइबा ना मां ना कोन बापुनु ये हला ब्रांड ये चिकन फेवरेट किंतु एबे टिके टिके मटन खाइला टिके अनि गन हो खाइबा कंटिन्यू कर काइना मटन ठंडा हे जिवो ठंडा हेन खाइ खाओ ओके देखो तबे खाई सारिया परे की अवस्था को परिस्थिति देखो पूरा चारियाडे कंटा पड़ी छी अपन तार उठी खाई देकी पळेलानी आ ये माँ झे एते पर्यंत खाउचन आ जे 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 पूरा फास्ट बसिथिले समस्त सइलानी बापुनु भी खाई के जाई सइलानी आ जे जे पूरा फास्ट बसिथिले किंतु पूरा एकदम लास्ट रे उठिबे जे 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 टिके खाइबा पई केते परिश्रम एती टिके खिया हला एती की बासन धुआ जीवो परिश्रम को सखाळठू रंग दिया हबो ना बासनटा कोडी की रहइबो एबे ई रोसई घरे रंग दिया ए रुसई घरे बे कलर दिया जीवो ए साड़ी उडा तो पड़ीबो एउडा रस पड़ियो माने पूरा कलर हे जीवो पढ़ा पढ़ी करूची तो मु कहली ना मु धुई दिए एते कोडी की रहइबो माने आ मामा मटन हे जाना मामा धुइबो ना हां मु सेई कथा को टिके करिया खाइबा पई सखाळठू परिश्रम हैला रंधा रंधी चालिला वीडियोटा करिछि देखैली से नि आसी चले सो देखै हां तू मते देखुतला ना तक देखैली रंधा रंधी हैला केते परिश्रम हैला परिश्रम मटन किलो 700 टंका खर्च हैला परिश्रम हैला किंतु शेषरे कोन हैला ना काम करबा को पड़िला सब एबे तू बिखा चाल तमे अंडा भी खाइले मु दुइटा पड़छ पैसा अधिक खर्च हैला और कोन साड़ीटा एपटे पड़िबो सेपट सब यस मैं के कोन एडा जो उले जन करू सेटा करी हबन ओले हबन तमे आज आरो मारो जति रही जे अति उले तो ना सेटा ओले की तळे को उले तो कोन उले एई जो ना सेटा सब तमे तळे सुओ तमे आज सुओनी इवनिंग रे माने मामा मक्का पूरा रोस्ट करिकी
ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ପୁରା ଘଷିକି ଲୁଣ ଦେଇ ଏଇ ଖାଇବାଟା ପୁରା ବୋବାଲ ଖାଇବା। ଆଉ ମକା ସିଝା ଠାରୁ ମକା ଏମିତି ପୋଡ଼ାଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କହୁଛି ମୋର ଲାଳ ଆସିଗଲାଣି। ମାମା ତ ପୁରା ସକାଳ ପାଖରୁ ଖାଲି କେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହବ ମୁଁ ଖାଇବି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ହେଇଯାଉ ଖାଇବ। ଆଉ ଜେଜେଙ୍କୁ ଏଇଟା ବାପାଙ୍କୁ ମାସେ ହେଲାଣି, ମାସରୁ ବେଶୀ ହେଲାଣି। ଆଉ ମକା ଦେଖିବ ତ ମକା ଦେଖିବ ଯାହା ଫାଇନାଲ ମକା ନେଇକି ଝାମ୍ପଡ଼ା ବହୁତ କମ ମିଳେ, ବହୁତ କମ। ଲୁଣ ଦେଇଛୁ? ଖାଇସାର ଲୁଣ ଦେଇଛୁ? ଜେଜେଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେ ଜେଜେ ଟିକେ କାମୁଡ଼ନ୍ତୁ। କାମୁଡ଼ିବେ, ହାତରୁ ଉଠେଇବେ, କାମୁଡ଼େ ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଗିଯିବ ଏଇଠି। ଭାଙ୍ଗିକି ଦିଟା କାଟିକି ଦେ, ଗୋଟେ ଛୁରୀ ନା କାଟିକି ଗୋଟେ ଏଡିକି ଗୋଟେ ଖାଅ ତ ଆଗେ ତ। ବାହାରିବନି। ଗୋଟେ ଦେଇକି ଦେ। କଥା ସିଝାଟା ଟିକେ ନରମ ହୁଏ ନା। ଦେଖିଆ ଜେଜେ ଖାଅ ନା। ଜେଜେଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଖାଲି ଉପର ଦାନ୍ତ 3-4ଟା ଅଛି, ତଳ ଆଦ ନାହିଁ। ଦେଖିଆ ଜେଜେ କେମିତି ଖାଇବେ। ନା ତଳେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୁଡାକୁ ଅଛି କେହି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଭଲ ଅଛି ନା? ଭାଙ୍ଗିଦବ। କ୍ୟାମେରାଟା ଅନ୍ କରିଛି ବୋଲି ଚୁଟିଟା ସାଇଜ କରିଦେଲା। ଏବେ ମକା ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଏକାଥରେ କାମୁଡ଼ି ଦବ, କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ସବୁ ଉଠେଇଦେ ହେଲା। ସିଏ ବା ଖରଗୋଶ ଠେକୁଆ। ମାମାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିକି ଏଠି ପାଠ ପଢୁଛି, ମାମା କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ତାର ଖାଉଛି। କଣ ଚୁବେଇ କାଢି ପକେଇଲେ? ଚୁବେଇ କଣ ଖାଇଦ ଢିଟି ଦିଅ ଚୁବେଇକି। ପେଟ ଫୁଲେଇବ। ପେଟ ଫୁଲେଇବ। ମକା ଖାଇଲେ କୋଉଠି ପେଟ ଫୁଲାଏ? ଖୁଳେଇବ। ମକା ଖାଇଲେ ପେଟ ଖୁଳେଇବ। ଗୋଟେ ମାନେ ମିନିଟ କଣ 30 ସେକେଣ୍ଡ ବି ହେଇନି ତା ଖାଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତୁ ଟିକେ ମଜା ଭଲ ଲାଗିବ ନା, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦା ଭଲ ଲାଗେ। ଟିକେ ମଜା ନେଇ ଖାଇବୁ ଆଉ। କମ୍ପିଟିସନ ଉପରକୁ ହେଲା ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ। ଦେଖିଆ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଏ କେମିତି। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଇପାରିବି। ଆগে ଲେମ୍ବୁ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ବେଶୀ ଆସି ତାକୁ ଗୋଟେ ଟିକଲି ଲଗେଇ ଦେ। ଟିକଲି ଲଗେଇଲା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆନୁ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ଟିକଲି ମାରିଦିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ। ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖାଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ମେଳା ଫେଳା ଯିବୁ ମକା ସିଝା ଦାନା ତ ହିଁ ଦାନାଟା ଠିକ ସେ ହେଇନି, ପୁରା ନରମ ଦୁଧିଆ ନଉଥିବ, ନରମ। 7ଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଦାନ୍ତ କିଏ କହୁଛି ମକା ସିଝା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡା ଭଲ ଲାଗେ। ସିଝା ଠାରୁ ମତେ ପୋଡାଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଗୁଡାକ ଅଛି, ଏଠି ଲାଗିନି। ଯଦି ଏମିତି କାମୁଡି ଗୋଟେ ଧଳା ନା ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ କାମୁଡି ମାମା ଦେଖା ତୁ ମତେ କଳା ଦେଖା ଖା ମକା ଦେଖେଇ ଏଇଭଳିଆ କୋଉଠି ରଖିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାଶ ହେଲା। ଭିଡିଓଟା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କାଶ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମକା କରିକି ଦେଇଥିଲା, ପୁଣି ମ୍ୟାଗି କରିକି ଆଣିକି ଦେଲାଣି। ମାନେ ଭଉଣୀର ଭଲ ସେବା କରୁଛି ମାମା। ଯେହେତୁ ମୋର ଦେହଟା ଖରାପ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲା ତୁ କହିଲୁ ନା ତୁ ଯଦି ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି, ନହେଲେ କରିବିନି। ଏଇଟା କହିଛୁ ନା ନାଇଁ? ସତ କହ। ଦେଖୁଛୁ ମା ଭଉଣୀ ସେବା କେମିତି କରୁଛି। ମାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ତୁ ତା ସେବା କରୁନୁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମା ସେଦିନ କାନ୍ଦୁଥିଲା।
जेजू टे दे जेजू एगुड़ा भल लगे खाइते मना कले कहले मु रात रे खाइ परिबिनी रात्र खाई परिबन खाइने जेजे से दीटा मक्का खाई कि पेट ये ठीक 4टा ना 5टा मक्का खाइ कौन कहला लोटे पेट कौन खुळेइबो मो मामा कहली जदि तू 8टा भितर बनै पारिबु तो मु खाइमी नहले मु खाइमिनी खाइमिनी किंतु मु टिके बाहर को सेठी गली जे काम थला मामा से ट्यूशन छुआ आस्ते तो टिके छाड़ीते सेठी गली 8टा हे नथला मामा आनी की बनै की ताले ठंडा हे गलानी से परफेक्ट अछि माने 15 मिनिट रो मैगी तो 5 मिनिट रो कोंते किंतु हुएनी हम फ्राई मैगी ना अंडा पुनी फ्राई हां अंडा पड़ीची कोबी पड़ीची फूलकोबी पड़ीची अंडा पड़ीची भी कोन मटर छुई मटर पड़ची आउ कोन लंका पड़ची सब पड़ी की भी करी की 15 मिनिट रो करली मैगी जो कोंते 5 मिनिट रो हुए पानी भी तो फुटे पानी ना 2 मिनट में मैगी हां 2 मिनिट में मैगी हो खत्म केबे भी हुए नहीं केबे भी 2 मिनिट पानी गरम हुए ना मैगी जो ऊपरे सीरियल देखा होची एपटे मैगी खाइबा जाउछी हम सब बसचे सेमते खाना देखी ओके मैगी ठंडा हेलानी खाइबार मैगी खाइबार मजा नियो मामा सुईकी उठिला ता मुंडरे टिकली कोठी अछि खुजी के पाउ नाही किंतु समस्त कहंती ता मुंडरे टिकली कोठी अछि आ अछि कि नाही हाउ नाही मामा मुंडरे एइटी टिकली लागितिला एबे हाउ नाही खुजी माने खुजी खुजी कोठी खसी खसी पइला पूरा बुढ़ी के बड़े देखाउ जे जा खुरी के नीचंती नहीं तो जो कोउतलु कोन मु कहि दे ए टिकला लगा लगा हाँ मामा मुहर एमती जगह लगा जीव से जानी पारिबो कि नहीं देखिया ता मुहर टिकली लागी कि नहीं दे आखि बंद कर सुन रूपो रु आखि खोलिले कोन हो मो मोडा मते देखा जीव ना तू बंद कर सही जगह नहीं तो जिमी ना मु बंद कर आखि बंद कर हुंडीडा सुद ए तू खोली दउछु ना 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 एटा हबनी र उन कैमरा धर अपन कैमरा धर कोड लागी टिकली खोज खोज खोजी बनी कि से खोज मोर लगै छ ना कोठी को मु जानि आते कहबनी खोज तू कहली खोजी खोज तो मोर लगै त तू मुंडा लगे मुंडा लगे मिल मोर लगे मिल तत लगाई तो खोजी खोज खोज हाथ मारो तो कि जाई पारू खोज ए फ्रंट कैमरा फ्रंट को देख केबे बुझला तो लेट रिएक्शन कर माइंड से लेट चले साउ हारी गलु मिनिट गुटे मिनिट हेइछ ऑलरेडी एबा चुट्टी लगे बुदा बोली चुट्टी लगे सेटा बुले केमथि हो सेठी कला रो देख देख मुड जागा लगे हम जानि परिबन भाई ते मूर्ख तू ए लगे लगाना टिके मुंडर केन देखाउ जमा तू भूत बळा देखाउ जे आईब्रो सेव करे न मते कहते केमथि देखि छाड़ बापुनु आज सकाळे उठी पड़ची पूरा जल्दी 7:30 स्टार सकाळ उठिबार रीजन दे भूत थाए एत सकाळ दे उठी पड़ी यदि ब्रश करियो ना मा तो आज तने क्वाडे जिबार अछि बापा संगे संगे पचा आज क्वाडे जिबु की संगे संगे आज क्वाडे रिएक्शन मु जति टिके जल्दी उठी परिमी आज क्वाडे जिबु की माने त माने उठनी ना सेति भाई त माने उठी गला को सेटा सरप्राइज लागुचे समस्त बुझलो उठुना एगुडा मजा था जेचे मजरा मजरा ए उठुनो दिने हेइतला दिन मामा कहानी को समस्त सुन गुरुवार हला आज भी गुरुवार आज मगीश्र मास जो गुरुवार राति 4टा उठी जो पूजा करती मु तो केबे उठेनी मां तार पूजा करे तू भी थिलु से टाइम रो जोरे को तू
ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲୁ। ରାତି 4ଟାରେ ମା ତାର ରାତି 2ଟା ତାର ଉଠି ଯାହା ବି ହଉ ମା ତାର ପୂଜା କରେ। ମୁଁ ଦିନ 5ଟା ବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ହେଲା। 5ଟା ବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ଯାଇଛି ଏକ ଯାଇଛି ହେଲା। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଟାଉଟର ମାରିଛି। ମାଆକୁ ଏବେ ବି ଦେଇ ପଚାରିଦେବୁ ମା ମାମା ଯାହା କହିଲା ସେଇଟା ସତରା ମିଛ। ହଁ 5ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ଏକ କରୁଛି। ସେଠୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ମା ମତେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା। ମା ଡରି ଯାଇଛି ତତେ ଦେଖି। ମତେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲା ଏଇଠୁ ଯାଇକି ମୁଁ ସେଠି ଜଷ୍ଟ କବାଟ ଖୋଲୁଛି ମା ସେଠୁ ବାହାରୁଛି ମତେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରୁଛି ତୁ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି କଣ? କହିଲା ତୁ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା? କହ ତୁ କିଏ? କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ? ମୁଁ ବା ତୋ ଝିଅ। ନା ତୁ କିଏ? ମା ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲା ମା ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲା ତୁ ଏଠି ଶୋଇଛୁ ତାପରେ ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଯଦି ଦେଖିନି ଯା ସେ ଡରିଯିବ ନା। ତୁ କିଏ? ତୁ କିଏ? କହ ତୁ କିଏ? ମୁଁ ବା ତୋ ଝିଅ। ନା ତୁ କହ ତୁ କିଏ? ଶୁଣିଲା ପରେ ଓହୋ ଯା ଯା। ମାମାର ଏଇ ଭୂତ ଭରା କାହାଣୀ ଆଉ ମିଛ ଭରା କାହାଣୀ ଶୁଣି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଦେବ। ଶୁଣୁ ଇଏ ବାହାକି ଚାଲିଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିକି ବସିକି ଗପ ସପ ହଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି କେତେବେଳେ ତାକୁ ଟାଇମ ଥିନେ ତତେ ଟାଇମ ଥିବନି, ତତେ ଟାଇମ ଥିନେ ତାକୁ ସମୟ ଦିବନି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିବ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ହଁ ସେଇଆ ହେଲେ ହବ। ଜଣେ ଆଉ ଆସିବ ଏକା ଆଉ ଆସିବ ତୁ ଏମିତି ମୁହଁ ଦେଖେଇଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋର ତାଙ୍କ ଦିନ ଖରାପ ଦେଖାଉଛି ମୋ ମୁହଁ ଟା ଟିକେ ଦେଖାନା। ନା ନା ତୁ ଯୋଉ ଶୋଇକି ଉଠିକି ମୁହଁ ଧୋଇନେ ବସିକି ଏଠି ଯୋଉ ଗପୁଛୁ। ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କଣ ତୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲି ନା? ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଯା ଘର କାମ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଟିକେ ଯିବା ତମେ ଯିବ। ଆଜି କେତେବେଳେ ଯିବ? ପଳେଇବୁ। ସୁନା ମୁଦି ଚୁଡ଼ି ସୁନା କାନ ଫୁଲ ସୁନା ମୁଦି କଣ କେତେବେଳେ ଯିବା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଉ ଯିବ ଯାଉନ ନ ଯିବୁ ଚାଲ ବାଲେଶ୍ୱର। ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଫାଲେଶ୍ୱର ମୁଁ ଯିବିନି। ଯଦି ଯିଏ ପୁରା ଡ୍ରେସିଂ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯିଏ ପୁରା ଚାଲ ଯିବୁ ତୁ। ସେ ଯିବ ନା ସେଟା ଖୋଲିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ନା ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଟିରେ ବସେଇ ନେଇଯାଉଛି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବନି। ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଏବେ ମରଣ ପ୍ରତି ବହୁତ ଡର ଆସିଛି। ଥରେ ମରଣ ଷ୍ଟେଜରୁ ଉଠିକି ଆସୁଛି। ମାମା 3 ଜଣଙ୍କୁ ନଉଥିବ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ହଁ ସତ ନେଇଥିଲି ଥରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଯୋଉ ନେଲି ଯେ ମାକୁ ଦିନେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କଚାଡି ପକେଇଛି ଯାହା ଜଣେ ଉଠେଇଦେଲା ଆସିକି। ସେଦିନ ଏଇଟା ହେଲା ମାମାର ସ୍କୁଟି ଚଲା ଷ୍ଟାଇଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ନବ ମାନେ ସେ ଗଳେଇକି ପକେଇବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତା ସ୍କୁଟିରେ ଆଦৌ ବସେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଭଲ ଚଲଉଥିବ କି ନାଇଁ ଜାଣି ସେ ଚଲାଏ ଠିକ ଠାକ କିନ୍ତୁ ମତେ ଭାରି ଡର ତା ସ୍କୁଟିରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଦି ସାଇଡରେ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ବସନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିନି ପକେଇ ଦିଏ ହେଲା। ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଏପଟ ସେପଟ ବସିବ ଠିକ ଅଛି ବସେଇ ନେବି। ଆଉ ଯେତେ ତ ପତଳା ମାମା ଏବେ ରେଡି ହେଇକି ବାହାରି ଗଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଟିକେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖି କଣ ପିନ୍ଧୁଛୁ ତୁ? ଚାଲ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯିବ ଏକଲା ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଯିବ। ଖାଲି ଡର ଲାଗିବ। ହଉ ବାଏ ବାଏ। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଗକୁ ଆମ ଘରର ମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲରଟା ଦେଖା ତାର ସରିଲା ପରେ ତ ନିହାତି ଦେଖେ। ନା ନା ଆରମ୍ଭ ଦେଖା ସରିଛି। ସରିଲା ପରେ କଲରଟା ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଇଠି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଦେଖେ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ବାଏ।